Okay. So, ay. So, Day, good afternoon. Ang ato ang lesson karon, continue ta sa katong mathematical phrase or mathematical sentence and English phrases or English sentences. So, I will give you example again para ma-familiar pagid ka. So, translate the following English phrase or sentences into mathematical phrases. Say for example, kani, the quotient of 24 and 8 kana. So, ingon gali tag the quotient, diba? Ingon ko nimo nga katong mga keywords na angay nimong i-familiarize. So, kani, the quotient gani of 24 and 8, so meaning to say, translate nimo niya sa mathematical phrase. So, ana na siya. 24 kay quotient man, so mag-divide ta. 24 divide 8. O, diba? So, mo ni siya. Next, 7 times the sum of 4 and number x and a number x. Okay, so mo ni siya. 7 times ko na siya the sum of 4 and a number x. Okay. So, wala may gisulti nga number, unsa nga number diri, di ba? Kani 4 and a number ko no. So, instead na mo suwat kag number, x ang imuhang gisuwat. Kaya wala man siya, pero kanang x diha, kaning x, number na siya, gisuwat lang siya og as variable. As variable lagi. So, nagamit lang tag letter x. Kaya wala siya naghatag og number. So, again, 7 kuno times the sum. So, nahon man nato kung para lang makakuan ka, 7 times, pwede na magyapon diretso masayon na 7 times the sum of 4 and a number x. So, sum man. Sum. So, the sum man. So, mun yung tag the sum, addition. The sum of 4 and a number x times 7. Or pwede sad, 7 times the sum of 4 and a number x. Or pwede sad, 7 times 4 and x. Okay. Pwede sa, depende ra gyud nimo actually into translation. Basta ang pagkasuwat nimo into mathematical phrase sakto. Okay, next. 6 more than thrice of a number n. Thrice of a number n ha is 33. Okay. So 6 more than. So 6 pwede actually pwede ra man abalihon kung gusto jud ka isunod, pero again pareha atong previous na to nga video nga kung edad gani ang pangayoon niya, mugawas gali siya negative, di na siya pwede ha. So, dapat, kung mahimo nga balihon nimo siya para mahimong positive ang answer, especially edad ang gipangayo, balihon jud nimo siya. Kung kwarta ang gipangayo sa problem, pwede rag negative. Actually, pwede ra jud. Depende sa question. Kani, kung gikan sa English phrase, kung mahimong masabtan lang nimo word by word, unsa ang pag-translate into its number form or mathematical phrase, then go ahead. Okay. So, 6 ko no, wait lang. 6 more than. So, mingon gitag 6 niya, more than, diba, addition, yung bani anak ako nimo nga ang more than increase. Kay mo na siya yung mga addition. So, 6 more than thrice a number n. So, thrice a number n is equals to 33. Or pwede sad, gana. Kani man ang nasa example. Actually, mo consider agad ko ani.
kanin duha, pwede ra jud kayo. Pero as much as possible gali, kung naay variable, pareha ni variable, letter N. Kung naay variable ang usa ka kani expression, magtawag ani. Kung naay variable ang usa ka expression or usa ka mathematical sentence, unaha jud suwat ang variable. Kung mahimo lang. Pero actually, pwede ra guni. Bisag asa aning duha. Sa masabtan lang nimo. Okay. Let's proceed. Okay, let's proceed to a number x added to 9 is equal to twice the same number increased by 5. Sige. Ato manumanuhon lang gamit subayon jud nato ang word by word para masuwat nato into mathematical phrase. So let's say a number, dili lang ni nato kanon kay libog naman good. Kung mingon ko nimo a number x niya ang 9 nag-una. It can be this one or it can be in your own way as long as sakto ang pagkasuwat day. Okay, nasabtan nimo. Mo jud ang pinaka-focus ana, ang pinaka-main ana nga goal na masabtan nimo siya from English i-translate nimo sa mathematical. Okay, a number x kuno, number x added to 9 is equals to twice. Lang ha, let's go back. Is equals to twice of the same number kani. Twice kuno of the same number. Kani may number nga twice of the same number. Let me check. Twice of the same number added by 5. Dapat unta ang pagkasuwat ani, ang pagkasulti ani day a number x added to 9, sakto ba? Added to 9 is equals to twice a number x increased by 5. Pero okay ra. So twice the same number, so ang number nga gisulti diri sa kaning sentence x man di pareha ning uban 9 nga didiretso jud gisulti nga 9 2 5 kani kay wala man a number x added to 9 is equals to 2 is equals to twice pwede ganaon pwede sa diretso ana twice of the same number added to 5. Okay, so anahan pagkasuwat tricky kayo pero ako mo consider ko nga as long as masabtan lang nimo ang problem na gipangayo, especially if nagipangayo nga problem pareha atong before previous video na to nga ang gipangayo is ang edad. Okay ra nako day kung from English phrase sample kani. From English phrase i-translate nimo word by word. Word by word sunuron jud nimo. 7 times o times sunuron jud nimo ba word by word. Okay ra kay nanako. Mo consider ko ana basta nakasabot ka sa gihatag nga problema and then okay ang resulta. If ang gipangayo sa problema sama atong edad, then di wala may negative na edad, di ba? For sure. So ikaw mismo mo adjust kung unsaon siya para mahimong positive ang result. And then moingon sad ta og kung ang gipangayo sa problema kwarta or integers lang, simple numbers lang, okay kay negative ang result. Mo consider la jud ko ani word by word. I-translate nimo word by word sa masabtan lang nimo. Anyway, walay sayot na answer ani as long as sakto nasabtan nimo ang keywords, na-swap nimo ang keyword, na-translate nimo ang keywords into mathematical phrase from English to mathematical phrase ug insakto. So, okay. Let's go to example 2. Let's translate now the following mathematical phrases or sentences into English phrases or sentences. Okay.
So, let's delete sa ha. Okay. So, from mathematical phrase na, 2 plus 4b. O, dara o. Pwede rag, ang pag-asulti ni mo, 2 plus the product of 4 and a number b. It could be 2 times 2 added to 4 times b times a number b. Pwede ra, wait lang. Daghan kayo day. Kung igikan sa mathematical, i-translate nimo sa English, daghan kay kag pwedeng masuwat. Depende ra gyud nimo, walay insaktong answer ana as long, walay sayot na answer ana as long as sakto imong pagkasuwat, na translate nimo siya insakto. Wait lang. So, dire. Ang gihatag is 2 plus 4b. Muni siya into mathematical phrase. Into English phrase, ang gihatag sa example, 2 plus the product of 4 and a number b. It could be, again, you can write it down in words or you can write it down sa number. Depende to, basta ang kaning mga keywords, ang mga keywords gani, kaning product, the difference, isuwat yun mo into words. Ang kaning number nga 2, number 2, na mga 4, pwede rag, dili nimo isuwat nga 2 jud na word. Pwede rag number nga 2 jud. So, it can be 2 added to 4 times a number b, or 2 added to the product of 2 added to the product of 4 and a number b. Pwede ra. Or napay daghan, actually naidaghan. 2 increase. Actually, pwede ra jud ka mo gamit og bisag unsa na keywords. 2 increase, except atong sa multiplication nga na ay off. Of course, you cannot use the off kung simple nga multiplication lang. Off is used, di ba, usually kung mga yung percentage. Sample kani. You can say 2 increase 2 more than the product of 4 and a number b. Any keywords, as long as nasakto ni magsuwat ang keywords. Next, 4 times the difference of 9 and 1. Diba? So, kani. It can be also, katong mga keywords, 4 multiplied by the difference of 9 and 1. Okay? So, kani sa, the difference of 9 and 1, sakto ba? The difference of 9 and, sakto ra, pwede ra. Okay, 4, para di ka maglibog. Word by word lang. Magbasi lang ta. Sunuron lang nato. Example, kung 4 ang gihatag nga number, 4 sa di mo isuwat na word. Or 4 ang gihatag nga word, 4, sunuron lang para di ka maglibog. As long as sakto ang resulta, sakto ang pagka-translate na imo. This is 8 less than half of 20 is equal to 2. So, kani. Actually, so, 8 less than the half of 20 kuno is equals to 2. Diba? Sakto. Kaya nga naman, 10. 20 divided by 2 is equals to 10. 10 minus 8 is equals to 2. So, nakuha ni mo answer. Muna nga, 8 kuno less than half. Sakto ba? 8 less than half. 8 less than half the 8 less than half of 20. So, 8 less than half of 20 is equals to 2. Kung maglibog ka, kung libugan ka,
sa pamagi sa kanang nga pagsuwat kay nag-una ang 8 pagsulti unya 20 ang nagbutang pwede ra pud man ang pagsuwat. Wait lang. Pwede ra na nimo pagkasuwat. So, pero mausab na answer, di ba? Mausab na. May man naning negative. So, 8 minus the quotient of 20 and 2. Depende nimo. So, 8 minus the quotient of 20 and 2. Kung gusto dyo kag unahon na siya. Pero kung unahon nimo og suwat ang 8, tanawa ang solusyon ha. Ang gihatag is kani dara-dara. Dili ko mo consider nga mag-una ang 8. Yan naman. Kung ingon kag 8 less than half of 20 is equals to 2. Dili na siya 2. Negative 2 na ang answer. So, ang gihatag sa solution, ang gihatag nga example is 2 man, positive 2 man. So, di ka pwede mo suwat og una og 8. Kaya ignaog ana 8 minus 20 divided by 2, 10 man. So, ang labas ana, negative 2. Nga ang gihatag sa problema kay, ang gihatag nga answer is positive 2 man. Diba mo na akong gingon nimo? So, dapat kanang magmathon jud ka. Beware jud ka. Pwede nimo una isuwat ang 8, pero niana ko gani nga depende, diba? Kung na siya gihatag nga solusyon or kung edad ang gipangayo, sama ani. Bisag wala siya ng hatag, bisag wala siya gihatag nga edad, dili edad ang gipangayo, pero nihatag naman siya answer daan which is positive 2. So imong answer di dapat negative 2. So paningkamutan nimo ang imuhang solusyon, ang imuhang kani operation, ang resulta positive 2. So di ka pwede mag-unag 8 kay kung mag-una kag 8 niya minus 20 over 2, ang mo resulta na negative 2 man. So, para mahimo siyang positive 2, unahon mo suwat ang 20. Ana. So, answer is positive 2 na. Anyway, ang pagkabasa na dahil pareho ra manggihapon. Igbasa ni mo ana. Di ta magmatter sa translation sa English. Ang ato ang gifokusan ani unsaon nimo pag-translate into mathematical phrase nga sakto ang resulta, sakto sa gipangayo, sakto sa gihatag nga situation or problema. English translation, depende na gid nimo as long as sakto ang keywords. Sa ako nang giingon, lisod jud kayo kung gikan siya into English phrase na i-translate nimo into math. Ngano man, tricky man. Asa ako nang giingon mo, consider ko nga mag-una. So, kung subayon nimo word by word, nga iswat na nimo, sunuron jud nimo na ba word by word kung unsay nag-una nga word. Ang nag-una nga word 4 sa nimo una isuwat. Nya sunod na word kay the difference, nya minus na. Pero timan nga magbase sad ka, dapat magmatngon ka kung unsay gihatag nga situation or problema sama ani. Kitigaan na kadaan og answer nga positive 2. So, kung mag-una kag suwat og 8, ang answer negative 2 jud, so di pwede. Dili pwede. So, dapat magmatngon. Okay. So, let's proceed. Okay. Nawagtang akong, how do you say this? Kani. So, let's go to next. 2 minus 11 is equals to 21. So, 21. So, kani. Gihatagan nag-solution daan ha. Kani mong kumangain ani dayo, sample kani, 2 plus 4b. Pwede ra na mo bali-balihon, jud. Pwede mag-una ang 4b plus 2. Or pwede nimo isulti nga, kaya wala mo siya gihatag nga answer. So, dili siya tricky. Wala siya gihatag nga answer. Phrase ra ni siya. Unlike aning ubos, kaning 20 over 2 minus 8 equals to 2. Nanay answer daan. Hasta ni. Kani, 21. Kinalasan. Z minus 11 is equals to 21. So,
It can be. It can be, pwede. Sa ako nag-ingon nimo depende. Depende sa gipangayo. Dili ka dapat malipat. Z minus 11 is equals to 21. So, ang pagkasuwat ani English, kani 11 less than a number Z results to 21. Or it can be, pwede balihon, a number Z less than 11 is equals to 21. Pwede ana ang pagkasuwat. Nawagtang naman sa akong notepad. Lang. Notepad na ako. Pwede ang pagkasuwat ani muni siya gihatag na English phrase ha. Muni siya gihatag ng English phrase 11 less than a number Z results to 21. Na siya gihatag daan answer 21 pero wa man takabag unsa ang number Z. Wa man takabag unsa na siya. Pwede man na siya daghang number ang pwede nimo ibutang sa letter Z. Pwede moingon tag unsa may number nga kuan 21. Daghan kag pwede masuwat na number ana. Example, 42 minus 11 sakto ba? 42 minus 11 sakto ba? Dili di ay. So pwede ta mo suwat og 32 minus 11 is equals to 20. 32 ra jud ay pwede man number nimo ni kay given naman dayang 11. Sorry. 32 ra ni siya ang pwede nimong masuwat ani nga number kay given naman daay daan ang 11. So 32 minus 11 is equals to 21. Positive ang result. So dili gid positive ang result. Dili na gid siya. So dili siya pwede mabali. Dili ka maproblema kay given naman daan ang kaning mathematical phrase. Ang imuha lang ani ang pag-translate into English. Okay. So, sa ako nang gingon nimo, i-translate nimo into English from mathematics to English, pwede ra bali-balihon ang English nga words as long as sakto ang keywords, sakto ang operation na imong gigamit. Sample, less than. So, less than ang gihatag, minus ang gihatag sa mathematical phrase. I-translate nimo into English phrase, dapat mo gamit sa keywords na minus, under atong minus nga symbol. It can be, basta kani, positive na ang answer daan, dili na nimo pwede tandugon. I-translate nimo into English, you can say 11 less than a number, Z results to 21, or can be, balihon, a number Z less than 11 is, pwede, mo ka, results to 21, or pwede sag is 21. Depende nimo, or pwede sad. A number Z, the difference of a number Z and 11 is equals to 21. So, kana. As long as sakto. Actually, daghan kay kag makompose kung gihatag na galidaan ang mathematical phrase dahil i-translate nimo to English, pwede ra nimo mabali-bali pagkasulti ang number. Pwede ra kanimo kung na ang 4b plus 2. Kani ang gihatag sa math, ang gihatag daan sa mathematical phrase 2 plus 4b, i-translate nimo English, pwede ra nan mo balihon. 4 and a number, the product of 4 and a number b plus 2 or added to 2. Ana, pwede ra balihon jud nimo ang English phrases as long as sakto ang operation na gigamit base sa gihatag sa mathematical phrase. Muna yung timanan ha, sa English phrase pwede ra magkatulimbang basta sakto ang operation. I-translate nimo into English nga word, sakto ang operation. Kung add ang gipangayo gihatag sa math, so i-translate nimo sa English, add sad ang pwede nga keywords imong isulti or imong ibutang, isuwat. From English phrase to mathematical phrase,
mo ni lisod. Pwede magbase ka word by word, sunuro nimo na the quotient. So, kani the quotient. So, divide yun dayon. The quotient of 24 and 8, ana. Sakto ra. Sample kani, 7 times, ana. Dili tanang word nga nag-una mo, say una nimo isuwat. Magbase jud. Magbase jud dai. Sample kani, kani, 20 over divide by 2 minus 8 is equals to 2. Igsuwat sa English, pwede balihon siya, pero kung gikan siya sa English day, i-translate nimo sa math, dapat insakto jud ang pagkasuwat. Tricky kaayo kung mag-una ang English. Very tricky. So, di jud ka dapat malipat kung mag-una ang English. Kung mag-una ang English, dapat sabton jud nimo, word by word. Pero kung mag-una ang math, pwede nagbali-balihon, i-translate nimo English. Okay? Nasabtan ra, mas tricky kung mag-una ang words, ang English. Okay. So, let's proceed. Ako ning screenshotan, and then I will send you this as an activity. Send din ako nimo as an activity. But let's proceed first to the next topic. Okay. Okay kani. Kuan na sad ni. Ako ning ihatag nimo as an activity again. So activity gihapon to siya. Akan ni let me think kung ako ning hatag nimo as an activity. The length of the south side. Okay, no, I will not give you this as an activity. Ako ning i-discuss. So, here is the problem given. Mr. Guzman is preparing his lot for the next planting season. He wants to plant banana, corn, beans, squash, and eggplant this year. His plan for the field layout in meters is shown in the figure below. So, muni ang plano sa iyang field or sa umahan. Use the figure and your knowledge of volume, perimeter, and area to answer the following questions. So, I hope na dapat ka maupta. Wala pa ni ma-discuss ni mo. Sure. Wala pa jud. But you can check, you can use or you can search kung saan pagkuha sa volume, perimeter, area para makuha nimo ang mga answer kani. So mao ni ang layout ha, plano sa iyang umahan. So I will give you first ang mga kuan, sa tawag ani formula sa pagkuha sa volume, perimeter, ug area. Volume. This is a rectangle. So, volume of a rectangle. Length times width. So, this is the formula of rectangle ha. Kay rectangle man. Tanawa ang figure. This is not a square. This is a rectangle. So, volume is equals to length times width. Let's go to the perimeter. So,
Actually, same naman gihapon. No. So, perimeter is equals to 2 times length plus width. Okay. So, muna ang perimeter ha. Anita sa area. So, area of rectangle gihapon ni siya. Area of rectangle. Same naman. Volume. Let me check. Volume of a rectangle. Am I correct? No. Volume is length times width times height. Nalimtan akong basa. Area of a rectangle is length times width only. Ito ba? Ito ba? Yes. Length times width. Length times width. So, these are the formulas. Volume, kani, perimeter, and this one, area. Anong rectangle atong gigamit? Rectangle, volume, rectangle ang figure ang ato ang gipangita sa iyang volume, perimeter, area. If we look at the figure here, so di siya square, it's rectangle. So, magbase sad ka, di man ka pwede mo magbutbut lang kag volume, sa formulas volume niya, volume dito sa square, volume dito sa kuan, volume dito sa trapezoid, or volume sa kanang cylinder ana, dili day siya ingon na kanang volume gid sa rectangle. So, magbase sad ka kung unsay figure nga gihatag. The figure below given is rectangle, so volume, perimeter, and area of rectangle ang mong pangitaon. Okay, these are the given, how do you say that? Sizes, sukod niya, into meters. Okay, so meter nga, metric unit ang gigamit. Okay, so ayaw galimot mo ni siya ang mga formula. Okay, so mao ni ang mga gipangtanom niya base sa gihatag sa problema. Wala pa di plano pa, because as I've said, this is the plan for his field. So mao ni ang plano sa unsay gidakon sa iyang umahan. So these are the plan, how do you say that, the fruits, the vegetables, or the crops that he is planning, or plano pa niyang tanumon. Sa usa ka plano, sa usa ka umahan, muni ang umahan, ang sukod sa iyang umahan, iya na nang gibahin-bahinan na niya kung pilay sukod sa iyang tamnan niya sa eggplant, kung pilay sukod sa tamnan niya sa saging, sa corn, sa beans, iya na nang gibahin-bahin daan. So, muni ang plano. Okay, so let's go to number 1. Okay, let's answer. Write a mathematical phrase that represents the length of the south side of the field. Okay, so mathematical phrase that represents the south side of the field. When we say south, nasa ubos, south side of the field. So, kani, south side, kanira. Way labot ang babaw. Let me check. Okay, sakto ni. So, mathematical phrase that represents the south side of the field. So, ano yun siya? Pag darao, gihatag na daan. South side. Diba, south side of the field. So, south side. Pero wala may gibahin diri asay south side. Akil ba ni diri? Basta diri. Diring laraya. South side man, diri.
diri dapita. So mura na imong bukwa ang mathematical phrase. Okay. When we write it down, dara, magbase na ta. Three mathematical phrase that represents the length ang gitason sa south side sa iyahang field. Okay, so based on the given, 3x minus 2, 3x, ang length ha, ang gitason. So mangayo, gali siya gitason, i-total yun nimo. 3x minus 2 na. Akong gibutang ang parenthesis para ma-differentiate nimo kay kung imo isumpay-sumpay tanan, wa na. Libog pa sa libog. So ato lang butangan og parenthesis or bracket para ma-differentiate nato nga mao na sukod sa banana, mao na siya sukod sa iyang plano nga tamnan para sa squash, okay, o sa corn. So here it is 2 minus 9. Sorry. 2y? Sakto ba? Limot na pagkasuwat eh. 2y minus 9 plus 4y. Okay. So, mauni siya ang mathematical phrase nga pagkasuwat sa iyahang field, sa imo sa south side sa field, ang gitas on the length of the south side of the field. So mo ni siya. Kung dili nimo butangan og parenthesis, okay ka man, pero maglibog na ka sa solution good. Maglibog na ka sa solution kay kani given naman ni siya daan, given na ni siya daan nga mao ni siya area para sa iyahang tamnan para sa banana. Ya kani para sa corn, ya kani para sa squash. So may pag-isod na lang mo daan sa parenthesis para iguha nimo sa solution, makuha nimo ba ma-filter na bitaw nimo unsay unahon nimo og solve na. Okay. So let's go back. Muna siya answer sa number 1. Number 1, 3x minus 2. Uy. 3x minus 2 equals 2y minus 9. Ay, okay. Plus 2y minus 9 plus 4y na. So, muna siya answer sa number 1. Number 2. Write the English phrase translation of the sides of the banana field. Mo ni siya ang sides sa banana field. So, 3x plus 2 and 3x minus 2. 3x plus 2 ang gitason, ang pa-vertical na sukod, and then 3x minus 2 ang horizontal na sukod pahigda. Okay. So, translate it into English phrase. Given na niha mathematical phrase. Para di maglibo ka na to. So, 3x plus 2. Multiply. Sakto ba? I-multiply daan. The sides man. 3x. Sakto. So, we're looking for the area here. So, i-multiply na to kaya ang ipangayo sides man. Length man ni. Kaning 3x plus 2 length man niya. Width man niya ang 3x minus 2. So, i-multiply na to. Ato ang gamiton nga operation. Dili ko mo consider nga magsuwat kag inana nga multiply, no, kay ngano lain na kaayo, sumpay na lain na kayo, mahug siya nga imbis
Kani multiply ang operation, mahug siyag 2x. Mahug siyag variable. So, dili ko consider. May pag imong isulod og parenthesis. As I've said, parenthesis also is considered as a multiplication symbol. Siba? Na. Mo na siya pagkasuwat. So, ito isuwat sa ha. 3x minus 2. 3x plus 2. Okay. Ang pagka-translate na into English is, yan na ni mo. The product, pwede ha kay multiply man ang duha. Kani, babaw o ubos si multiply. The product of a number x thrice, the product of a number lagi. Thrice a number. The product of thrice a number x. Thrice a number x. And 2. Dili the product. Sakto ba? The product ba ang pagkasuwat ani? Pwede pagka the product of thrice a number. Dili. Lang ha. 3x plus 2. Okay. So, ani na lang. Dili ta, sa ako nang giingon nimo, sabto nimo ha. So, instead of writing down nga kani the product, it can be thrice a number x, at the difference there. Okay, kuan man day, minus may una. The difference of thrice a number x and 2 multiplied by the sum of thrice a number added to 2. Okay. So, kani, the difference of thrice a number x, kani. Ano the difference? Mag-una lang ko sa sum. Sa sum lang ko mag-una. Okay. Pwede sagbali. Pwede sagana. Actually, pwede naman. Pwede ka mo una the difference or kani diri pa. Ulahin mong the sum. Pwede sag the sum una. Ulahi ang the difference. Nganong sum og difference? Base sa figure, ayaw kalimot. Base sa figure, ang sides sa banana, 3x plus 2 and 3x minus 2. Pataas, 3x plus 2. Palapad, 3x minus 2. Okay. So, let's go back. You can write this one. The sum of thrice a number x and 2 multiplied by the difference of thrice a number x added to 2. Or, pwede sad, balihon. The difference of thrice a number x and 2 multiplied by the difference of thrice a number added to 2. Pwede sad ka mo ingog the product una, pero murag kiwaw naman good. The product of the sum of thrice, kiwaw na. Pwede ra ka maingon, so, ana na lang, multiplied by, butang na lang gid mo siya sa tunga. Kaya nga naman, kung maingon kag the product of, daghan ba siya? Ang gitrice pa nimo ang number, ang usakan kani, certain number x, gitrice pa nimo niya, add pagid kag 2, imusulti na kag the product of thrice a number x added to 2 and thrice, pwede naman actually, it can be. Pero, let's check kung di ba kibaw paminawon. The product of thrice a number x added to 2, or pwede sad increase.
Lain na to. Gamit ako nang gingon mo, pwede ka mo gamit bisag unsa nga keywords. Basta, sample ang operation nga gigamit, nga gihatag, addition, pwede ka more than, increase, pwede ra jud. The product of thrice a number x increase by 2. The product of thrice a number x increase by 2 and thrice a number x less than or decrease. Diba? The product of thrice a number number x increase by 2, increase, or pwedeng more than 2, and thrice a number x less than 2, or thrice a number x decrease by 2. Any keywords can be used as long as sakto sa gihatag nga symbol base sa mathematical phrase nga gihatag. Okay? Magbase ka sa mathematical phrase nga gihatag. Unsay symbol nga gihatag mo, sa keywords nga mo isuwat. Alangan sa plus ang gihatag niya, musulti ka og quotient ang keyword. Diba, dili? Okay? You can interchange. Nagbali-bali ra ginakuha. Pwede kani ang difference una, magulay ang sum, basta na ay multiply nga nagpatunga. Okay, of course, i-multiply man ina to ang duha ka operation. Diba? Nagkuha ta sa duha ka sides. So, meaning to say, kung nagkuha ta sa duha ka sides, area ang gipangita. Okay? So, let's proceed. Let's go to number 3. Write a mathematical sentence that represents the perimeter of the squash field. State one reason why calculating perimeter would be useful to Mr. Guzman. Kanimurag. State one reason why calculating perimeter would be useful to Mr. Guzman. Ito ba? State one reason. Wait lang. Unahon sa nina to translate. Let's go to the translation first. Okay. So, perimeter. Here is the formula of the perimeter. So, P times length plus width. Okay, so, or pwede sa, diba, ang pagkasuwat. Twice the length added to width. Twice the length added to width, or the sum of twice the sum of length and width. Okay, mo na siya perimeter, di ba? Pag-translate. Okay. So, saan pagkuha? Length, mo ni siya. X plus 1. So, what ka? X plus 1. Okay. Ato siyang isudog parenthesis. Na. X plus 1 plus pagyud. Ano man, plus man ang operation dito. Okay. So, plus width. The width is 4y. Yeah, twice man. Actually, maglibog na tani. I will not consider. Dili ko musugot og inani nga pagkasuwat. So, write a mathematical phrase kuno. So, ano yun siya pagsuwat? Para nako lang ha. Okay. Length times width man. Wait lang. Naaba kay laing pamaagi sa pagsuwat sa perimeter, no? Let me check. Lagi ko mo consider atong
di ko musuwat ato kay yan naman kung anaon ako siya pagsuwat nya x plus 1 ana nya plus 4y ay plus plus 4y ang may tabo man ko na siya nag-distribute ko diri ra napita wa siya maapil kani manggod kani ani mo na siya 2 times length plus width niya times 2 nimo naggamit ang distribution property dire nganong nagamit ang distribution property ang pamagi mo gud na sa pag-solve is like this pwede gi-add nimo una depende nimo i-add nimo una niya i-times nimo 2 i-times nimo 2 or pwede sag gani 2 times L plus 2 times width na ay ano man ito ko makaka-plus na so nagamit ang distribution property mo na siya tumong ana times 2 times length niya 2 times width mo na tumong ana niya dahil add 2 kana nagamit ang distribution property pero kana nako para mas dali i-add og una ang nasa parenthesis di ba niya ko kung unsa nasa parenthesis mo unaha og solve i-add mo una ang nasud sa parenthesis and then i-times og 2 because that's how to get the perimeter of a certain figure I'm sorry especially sa rectangle di ay that's focus lang sa rectangle so kung inaniun mo siya pagsuwat i-solve naman gud nimo ana siya nag-distribute ka kanira napita malimtan nimo na tendency nga malimtan nimo so I will not consider this one so para nako ang pagkasuwat niya is this one 2 ana bracket x plus 1 okay plus 4y ana ano man say pwede nga duha ka parenthesis akong suwat this is parenthesis this is bracket kung duha na ka kung mag-ana na ko ana pa jud nya x mura nagbuing di walay in ana so you cannot put two parentheses at the same time libog. So, you have to write down first the parentheses, kung inana magani, then bracket na yun. If you need to kanang mag-solve na bitaw ka, especially mag-distribute ka, magamit yung distributive property. So, kana x plus 1 ay. Balik ha. Para mas klaro. x plus 1, ana, plus 4y. So, mo na siya is equals to perimeter. Or, pwede ba na? Perimeter is equals to 2 na x plus 1 plus 4y. Kana. So, mo ni siya ang nakalimut ko bracket. Plus. So, inaniun siya pagkasuwat para makuha ang perimeter. So, this is the perimeter of the squash field. Okay. State one reason why calculating perimeter would be useful to Mr. Guzman. Para nako, mas useful niya kung gamiton niya ang perimeter kung pagkuha sa perimeter sa squash field. X plus y times 2. Sakto bitaw kay kung mo yung tag meter lang, diri lang area or certain it can be length times width sa pagkuha sa area, but kani manggod ang ato manggod nganong nag times tag 2 it's because nagkuha ta actually pwede ra manggod
Sa ako nang giingon nimo kani 4y times og 2, di ba? Niana ako nimo distributive property, di ba? So when we say distributive property, kani gitimes nimo ana nya ang 2 gitimes nimo sa x plus 1, ang 2 gitimes nimo sa 4y. So kana kay gitimes man nimo nagamit ng tag distributive property base sa ako ang gisuwat nga kani. Kani, diba? Or pwede sa unahon na nimo. Nganong times 2 man? Nagkuha ta sa perimeter. Sukod kada side. Sukod ang kada side. Nganong dili man add at t? Nganong i-multiply? Actually, pwede naman gudog. Pwede ra siya add, pero dili ko mo pwede ra ba ya? Pwede ra. I-add din mo. 4y plus 4y. 4y plus 4y. Total ni mo, 4y plus 4y. Dayon, x plus 1 plus x plus 1. Kay kaduhaon man, di ba? Kaduhaon ang 4y, kaduhaon sa dang x plus 1. So, pwede ra gid siya. Pero murag lahi na mo gud ang solution, ana. Kay mo man gud ni given sa perimeter gud. Actually, pwede ra. Kay length plus width man. Length plus width niya, kaduhaon. Pagkuha nimo sayang kada sukod dire, kada sukod. Again, the question states, state one reason why calculating perimeter would be useful to Mr. Guzman. Nganong very useful man? Mas dali man. Actually, para nako dali man tanan solution kay kung ingon ka 4y plus 4y 4 or 4y times 2 pareho ra gyud resulta. 4y times 2 or 4y plus 4y is equals to 8y. 4y times 2 is equals to 8y. This one, x plus 1 plus x plus 1 kaduhaon. So, para nako okay ra jud. Times 2, pero mas gipadali mo gud siya. Mas gipadali siya kumpara nang mag-add-add ka. I-times na nimo diretso. Kay kaduhaon ra nimo diretso. Okay. So, muna siya rason nga nung mas dali ang pagkuha og perimeter. Pero okay ra man gud na gud i-add nimo tanan side by side. Pero kuti na because this the given kuan man gud the given in this given figure wala siya nagamit og kanang certain, wala gid siya nagamit og direct na number. Wa siyang gitigaan ta og expressions. These are mathematical expressions. Then you need to solve it to get the exact number. So because this is a mathematical expression, much better na mo gamit og perimeter para mas dali ang pag-solve nimo. Pagkuha sa side by side, the sides of the squash field. Okay, so that's the reason. Mas mapadali kung magamit pa og perimeter na formula. Let's go to number 4. Okay, so this is number 3 ha. Dili na ko masuwat diha kay walay bracket. Not sure if there's a bracket. Walay bracket na symbol. Kung magamit kog notepad. So, muna siya basta mo to siya number 3. Kani. This one. Muna siya number 3. Answer sa number 3. Let's go to number 4. Number 4. Translate the mathematical sentence showing the perimeter of the squash field into English sentence. So this is the mas agyatong basihan diri sa ubos. Of course, P is equals to naman. So magbase ta sa ubos. Okay, so let's translate this into English kuno. English sentence. Kaniha. Translate. So you can write it down here like this. Perimeter, or pwede gato nis kinalasan nimo ang perimeter. Perimeter is equal to
Ano lang. The perimeter of the squash field. Naghimo na jud kag sentence ani, imbis math ang subject. The perimeter of the squash field is okay. X added twice the sum. Ano, dili lang ta mo gamit og twice. Di sa tamo puno kay libog na, naka-bracket ba siya. So let's say the perimeter of the squash field is a number x added to, gamit lang tag simple nga keywords, added to 1, okay, isa. The perimeter of the squash field is the sum. Kaya nag-add man day tag length o width, no? Nag-add man day tag this is length and this is width. So, the perimeter of the squash field is the sum of a number x added to 1 and the product and pwede rin, para di na tamo yung the product and 4. Ba't ito 4? Wait lang. Wala, twice lang to. Twice. So, if we say twice, diretso. Walay gihatag sa keyword na kuan. Okay. The perimeter of the squash field is twice the sum of a number added to x and 4 multiplied by 4. Pwede. The perimeter of the squash field is twice the sum of a number x added to 1 and 4 multiplied by 4. So multiplied by y, sorry. Or you can 4, this one, I'll write it down here again. 4 added to 1 and when we say twice, di ba kaduhaon, twice. Thrice ang katuluon. Ang number, unsaon ka pagsulti, no? Is there a term? Kaya ako masulti na, pwede ra said 4, the product of, pero kiwawa na sa, nagda-sum ka niya, nagda-product pa jud ka. So I think mas convenient kung mo gamit na lang tag-multiply. Diba? These are the keywords. Let's go back ha. Let's check the keywords again. The keywords. Okay. So here are the keywords. Okay. Pwede ra. I said there is times. So pwede ra. And 4 times y. Or it can be the perimeter of the squash field is twice the sum of a number. Increase. Again, pwede ka mo gamit ang bisag unsa na keyword. Increase by 1 or kani more than 1. Added to increase by 1 and nabaw wait lang ako i-check. Okay, so wala. So when we say once, kani.
Once kausa sa English ha, kung nag-search ko og English nga mga keywords ba, kung nabatay what comes after, di ba, kay nagamit ta dire kung ato basihan dire sa multiplication na kani table keywords. So times, twice, thrice, ang kausa na once. Kung kausa lang siya, ang keyword lang ha, nagkuan ko sa keyword, di ba, once kausa lang once, twice kaduha, thrice. So what comes after to thrice? Di ba kaupaton na siya? But there is no words, there is no such word nga that comes after thrice. So once, twice, thrice, and there is no word that comes after thrice. It ends there, daw. Base sa English nga dictionary. So diha ra na taman. So we cannot use na the other. So at ani lang, 4 multiplied by y, or it can be 4 times y, or kana. Kiwaw naman kung the product of 4 and y, ana na lang. So let's just end there. Ay na paggamit og product. Although pwede siya magamit because product is kuan. Kanang product is under the keyword sa multiplication, sa multiply nga symbol. Kiwaw naman kay nag-sum na nagukay sum diri sa babaw. This one. The perimeter is the sum of a number x more than yung product pa jud ka diri. So let's just use the simplest keywords. Mga pinakasimple lang nga keywords. Okay. So kana, that ends there. Let's go to number 5. Okay, number 5. Write a mathematical sentence that shows the area of the beans field. So we're now looking here at the beans. So area, diba, is length times width. It's very simple. Area is length times width. That's how to get the area. This is the formula of the area. So the question is asking for the mathematical sentence. Ayun lang. Very easy. So to get the area of the beans field, so this is how to write it. Maglibutang tag parenthesis, dili na to pwede sumpay-sumpayon. Kaya nga no, x plus xy plus 5 niya, magbutang pag yung x as multiply. X, so how do you say that? So yung term na sa Bisaya, malibog na ka ba? Instead of x as operation, instead of x as a multiplication operation, multiply operation, mahimo na nimo siyang variable x. So madikit siya sa 5, mahimo siyang 5x. Pwede sa tuldok. There are a lot of ways that you can consider multiplication. You can put dot instead of x, pwede dot. Kani multiplication na symbol. Multiplication na symbol, pwede x, pwede multiplication na symbol, pwede x, pwede dot. Pag isa ra kay ni ginagamit ang dot, pwede sag parenthesis. Diba? Ang mostly na to makita kay kani x nga symbol nga sign o kaning parenthesis. Unay permi na tong makita or magamit we use the multiplication of multiply or in multiplying. Okay, so let's go back. Area of the beans field is xy plus 5 multiplied by xy plus 1, or ang pagkasulti, the product of xy increased by 5 and added to xy more than 1. Actually, pwede jud bisag unsa. Basta kung gihatag na ang math, translate nimo sa English, pwede bisag unsa as long as nasabtan nimo. And then depende pod basta di lang gi ka malipat kay naman jud say nga dili day pwede. But mostly it's pwede ma-interchange. Basta depende sa gihatag nga mathematical phrase or sentence. Okay. So this is how to write it down. xy
plus 5. Kana, diretso lang suwat. Multiplied man. xy plus 1. Okay. So that's it. This is how to write down into mathematical. Okay, area. This is. Area is equals to xy plus 5. Na. Length times width man. Diba? Okay. So let's go to number 6. Number 6. Mr. Guzman would like his bean plants to grow, kaning lisod-lisod ni, to grow a height of x plus 3. Write the mathematical phrase in solving for the volume of the bean plants if they reach a height of x plus 3. So let's just keep this part lang. Kaya nga no, para nako, kaon sa nato kung unsa nga volume ang ipangayo. Volume ba naglibog ko? Volume ba kay ang ipangayo is would like his bean plants. Plants man ang gihisgutan. Duwa man ang beans nga sukod. I mean ang sukod jud sa field nga para sa beans. Wala, ang gihatag sa problem is bean plants. Oh, would like his bean. Ang tanong mismo gusto niya motubo sa height nga kani. Ma-added ang height ng x plus 3. So, height of x plus 3. Okay, so, okay, tigaan na lang tika. I'll give you. Okay, volume of a plant. So we're now looking for the volume of a plant, which is what we discuss. It's okay. This is module man. Okay. Wait lang ha. Okay. So, mo ni ang solution or ang formula sa pagkuha kahinay basta kong signal. My God, Lord. Ikaw na gyud globe. Okay. Kahinay, grabe kahinay. Talag. Oy. Yan eh. The root volume, napay root volume, napay plant volume. Oh. Nagbibog ko daghan mong siya volume. Basig mahatag na ko nimo ang sayop na. Okay, let me check to again. Field ra magyatag sa problema niya nangayo siya volume sa plant. Would like his bean plants to grow the height of x plus 3. Sige. Muna siya height. Write the mathematical phrase in solving for the volume of the bean plants if they reach a height of x plus 3. So, wala pa nagbase. Kung atong basihan ang question, wala siya na ngayo sa volume sa sukod sa yuta. Ang ipangayo niya is volume mismo sa tanom. And I don't know why. Which is, wala siya sa given. Wag siya gihatag. This is lang kanilang kuno. Say, for example, x plus 3 lang kuno. Tubo siya x plus 3. My God, ang bata gilisod-lisod. Okay.
How will I use this? Dili si kumanag cylinder, no? Sakto ba nilang gihatag? Isad cylinder kay cylinder, figure dyan siya diretso. Isad box. Oh my God. Luyas bata. Okay, magbase na lang to sa ako ang loading. Padyugay ko. This is not the one. Wait lang. Sige, pag-load. Oh my God. Dili day. Okay. Dara. If oh my God, nakita na dyan ako pagkalisod sa imo. So, ihatag pa ba nina ako sa bata? My God, Lord, gilisod-lisod ang bata. So, this is how to get the volume of a plant daw. The formula is kana height. Height, pi r, pi, height times pi, divide by 3. Wa may gihatag na radius. Buset. Gilisod-lisod ang bata. Radius na gamay o radius na dako. I think this is radius and radii. Plus radii. So, mo ni siya volume. So, ang mo daw ni siya formula sa pagkuha sa tanom. Okay, if this is the formula, ang gihatag ra sa problem is kanila. Ang gihatag ra sa problem is kani x plus 3. Di mo pwede kaduhaon ha kay kani example raman. Mr. Guzman would like his bean plants to grow to height of x plus 3. So gusto ko na siya nga motubog ani x plus 3. Write the mathematical phrase in solving the volume of the bean plants if motubo siya x plus 3. Ayang height. So, if lang height lang niyang x plus 3. So, kanira, if this is, let me check back sa akong research mo, dyan ako nakitandra. This is plant spacing. So, if this is the solution, this one. So, x plus 3, if mauna siya ang kuan, kung mauna siya formula, di nauna siya pag-answer. X plus 3. Pi man na. Pi is 3.14. 3.14. Natula na 3.14. Divide by 3 niya. Times pag hindi mo atong radii, radius, radii, and then radius raised to the power of 2 plus radii, radius and radii, and then plus radii raised to the power of 2. Puti kayo. So this is the solution that I will do not study this one.
Do not focus on this one. Kaya wala pa nini mo gitakol in I don't know why nga nung gibutang na nila sa module. Very good jud kaayo. So very good jud kaayo on DepEd. So very good kaayo. Lang ha. Na. Okay, so the answer is number 5, but do not focus on that one. I'm pretty sure wapagali yung masag-uun sa pi. Pi is this one. This is how to write down a pi. Yes. Kung na-discuss man siguro ninyo later, I mean, when you were in grade 6, but I'm pretty sure wag yun nag-focusan na tayo because of the pandemic. This is the pi. The equivalent is 3.14 or paanap na yung number na 3.147 na later on sa pana. This is a non-terminating ba ni? Irrational number. This is an irrational. Pi is an irrational number. Okay. So, no to answer. But you do not focus on that one. Nga nugutaw na nga siya volume sa bean plants na ang gihatag is volume man sa field. And then, ibahin-bahin siya para tamnan og eggplant, banana, corn, beans, and squash. Diba? Right? And this is what is discussed in the table. And I don't know why they are asking for the bean plants volume. Volume of the bean plants, oh, klaro jud kayo. This is not discussed. I'm pretty sure this is not discussed by your teacher. How much more ako? Diba? So, I'm not sure if how to get, but that's the formula that I was searching or that I have searched. But dili ko sure if I will apply it to you. Wala bombarded na jud kayo mo. So, let's stop this lang sa in this part. We will continue later on.